السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا كينتي نتاع غدا جودي لو 2 سبتمبر 2021. غيكون مع 5 وثلث بالتوقيت المغربي. دونك ما مشى الحال اضطريت باش ندير الفيديو هكا نديبانيو به وصافي. كاين غيكون في باري لونشون 2250 متر. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو نشوفوا ديال البارح. بالنسبه ديال البارح كان عندنا 9 13 اي 10 طروا ديالنا ما جاش بهم لعبنا في لاباس. دونك ما شديناش الكينتي، ولكن شدينا الجيمريال نتاعنا اللي هو 9 13 وركنا عليه شويه في لاكان ولا بلاص، وشدينا مع دي زوطخ جيملي اللي هما حطيت 5 جيمليات جاوب 5. دونك النهار داز زوين عند جروب اون لي كينتي فيب، كيبقى نهار مزيان صراحه. جيمليات كلهم اللي وركنا فيهم ما ضاع لينا حتى شي واحد. دونك on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Monsieur Gzo, 5 kg تاع الثقل. La corde 11, l'entraîneur Barbero, le jockey Guettar, 8e, 1er, 9e, 5e, 4e. Donc automatiquement le numéro 1 c'est mort. Et on continue avec le numéro 2. كلشي يكسب فافوري اوتسايدر توكار باش منين نقيدو تجينا سهله. راكم وليتو حافظين كيفاش كنلعبو، دونك تقدروا تقيدو بوحدكم فافوري اوتسايدر توكار اللي حطيناها غتحطوها معنا. Donc le numéro 2 c'est Glady Senora, l'entraîneur Barbero, le même entraîneur ديال 1, Fumila de 4 ans, premier, deuxième, 9e, premier, deuxième et troisième. Donc pour moi le numéro 2 c'est un favori. غناخدو كفافوري. Et on continue avec le numéro 3, c'est Little Fights. L'entraîneur Serlioz, le jockey c'est Alain Lemaître, la corde 5, premier, deuxième, 8e, 5e et 10e في la musique نتاعو. Donc automatiquement le numéro 3 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 4, c'est High Dream. L'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le jockey c'est Christian Demero. La corde 9 كتبقى عنده 4e 3e 5e 11e 3e برومي في لا ميوزيك نتاعو. دونك اوتوماتيكمون هاد الكارت ما تقدرش تقتلو وغادي ناخدو ليكم كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Cour Massine, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le jockey c'est Grégory Benoît, la corde 14, 5e, 2e, 4e et 2e في la musique نتاعو. دونك اوتوماتيكمون 5 حيت عندو l'extérieur غادي نلعبو ليكم كا توكار. Donc le numéro 5 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 6, c'est John Henry. L'entraîneur c'est Faber, le jockey c'est Madmit, premier, deuxième et 5e, 6e, 5e, 2e في la musique نتاعو. دونك فابر جميع الخيول ديالو غادي نحترمهم وغادي ناخد لكم 6 كفافوري. دونك le numéro 6 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 7, c'est Matina Forza, l'entraîneur Bonifoy, le jockey c'est Hardwin, la corde 16, femelle de 4 ans, كتبقى عندها 7e, 8e, premier, 5e et premier, 3e في la musique نتاعها. Donc automatiquement le numéro 7 c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Have Dancer, l'entraîneur Wesmer, le jockey c'est Mikhail Barzalona, la corde 3, donc 2250 متر. هاد الويت صراحة كتبقى عنده 5e 7e 5e و 5e في la musique نتاعو. دونك يقدر يدير معاهم لاريفي وخاير 5e بلاص. اوتوماتيكمون هاد الويت غادي ناخدو لكم ك tocard. Donc le numéro 8 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est Lord Luiso, l'entraîneur Smerzak, le jockey c'est Stéphane, 6e, 2e, 13e, 6e et 3e 4e في la musique نتاعو. دونك عنده واحد لا ميوزيك صراحة خلاتني لفت ليا الانتباه ديالو، ولهذا غادي ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاعو. مي لاكورد 15 عندو الاخوان شويه تقلع علينا كونيكسيون مات لا شويه تقالت علينا في هاد اللحظه.
دونك اضطرينا باش نحبسو الفيديو باش نشوفو. خصنا نشوفو هاد الناف علاش ما بغاش يدخل. دونك لو نيميرو 9 باش ما نقتلوه ما والو، خصنا نتاكدو لي كورس لي كيدير وي بارطون اريكلامي اوتوماتيكمون هاد 9 سي مور باش ما نقتلو حتى نشوف الحجه والدليل عليه. Et on continue avec le numéro 10, c'est Créative, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le jockey c'est Smayo, premier, 13e, 3e, 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك فيميلا دو 5 ans كدير لا ديستانس طويله وكتبقى برانيه الكينتي نتاع غدا. اوتوماتيكمون هاد لو نيميرو 10 سي ان توكار بور موا دومان. غادي ناخد لكم هاد 10 كا توكار. Et on continue avec le numéro 11, c'est Brave China, l'entraîneur chez Musi, le jockey c'est Pasquet, la corde 8, 14e, 7e, 10e, 10e في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا 16 بارطون اونديكاب في صابل فيبري، توجور في صابل فيبري. هادي 1300 متر عادية. دونك بالنسبة ليا هاد الأونز اوتوماتيكمون سي مور. غادي نقتل لو نيميرو 11 سي الا كان في الاخر ونديروه فشي اضافه. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12 سي توتيم لونترينور فريليت لو جوكي اندوين لاكور 2 كتبقى عنده 4ème 10ème 3ème 6ème في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد 12 بالنسبه للوزايا وخصائص ديالو غادي مع جلايد سي وغادي داير عليهم 4ème كان غادي ب54 كيلو. دونك لو ميم بوا. خصني نشوف الكاتيجوري مع من كان غادي اللي هو الدو. دونك كيبقى في لالين نتاعهم ما تقدرش تجي وتقتلو. غادي ناخد لكم هذا رقم 12 كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 12 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Sam, la corde 10, l'entraîneur Goyette, le jockey Belsmel كتبقى عنده 2ème 5ème 2ème 9ème 13ème في لا ميوزيك نتاعو. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاع هاد العود. هاد لونغر داير 2ème على 53 كيلو ونص، خلاو بلو ميم بوا. دونك الا جا 2 كيبقى تا هو من لالين ديالو. غادي ناخد لكم 13 كا اتونسيون. دونك لو نيميرو 13 في لا كاز اتونسيون. Et on continue avec le numéro 14, c'est Sean Kier, l'entraîneur d'Oroya des Prix. Le jockey c'est Gérard Moussi. كتبقى عنده 10ème, premier, 2ème, 7ème et 2ème في لا ميزيك نتاعو او بريمي كتبقى عفوا. دونك خصنا نشوفو المزايا والخصائص نتاع هاد لونغر نتاعنا غدا. لونغر سي مبغاش يدخل هادشي هذا تيبقى عصبنا مبغيناش نقتلوش يعاودو حنا ما عارفينوش شنو داير. دونك هنا 16 بارطون لاكور 17 بارطون ضرب فيها سام كيبقى خاسر مع توتيم. شكون هو سام هو 13 خديناه كاتونسيون. دونك ال 14 كيبقى احسن منه غادي نديرو حتى هو في اتونسيون مع 13. دونك لو نيميرو 14 سي بور اتونسيون كورسه راه واعره غدا. Et on continue avec le numéro 15, c'est Vega Magique, l'entraîneur Montfort, le jockey c'est Maxime Guillon, la corde 12, 4ème 7ème 5ème 7ème et 6ème في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص ديالو كيبقى صراحه غالب 2 اللي هو جلايدز الا جينا نبنيو عليه، ناقصين عليه كيلو وخفيف في البوا. دونك يتلعب لو نيميرو 15 كا فافوري غدا. دونك ال 15 غنزيدو في لاكاس فافوري. وندوز رقم 16 سي ماباوي، لونترينور ليون، لو جوكي سي كلاوديك، لا كورد 4. دابا انا خدينا 9 نويمر راسمين فافوري اوتسايدر توكار
جويجات في اتونسيون خصنا نخليو نورمالمون غير 8 بين فافوري اوتسايدر توكال. هذا رقم 16 سي مباوي كتبقى عنده برومي دوزيام اي كاتريام اونزيام في لا ميوزيك نتاعو. دونك عاود نتا اريكلامي خاسر مع صام راه حنا خديناه ولقيناه براسو مغلوب. دونك هاد 9 نومرات بقاولنا فحال ما هكا 2 6 15 كيبقاو صراحة مزيانين لي خديناهم كفافوري. دونك نتأكدو من المزايا والخصائص نتاع هاد السيس ديال فابر. عندو فلاغين داكشي قليل ما صراحة ما كيبقاش كفافوري دابا لي راه مزيان ومسوقر مي بون راه يتلعب. فابر خصك ديما تلعبو سوا اقتنعتي به سوا ما اقتنعتيش به. دونك هاد لو نيميرو 12 لي خديتو ك اوتسايدر غادي نطلعو الاتونسيون. دونك كتبقى عندو كطريامه وحده الا دار فحال هاد الكورسه يقدر يعاود يجي الا ما دارهاش راه ما غاديش يجي في خطره. دونك دوز في اتونسيون تخسر عليه 12 درهم حتى هو. دونك خدينا في اتونسيون 13 14 12 النومرات الاخرين راكم قيدتوهم. بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ا توت اي ميرسي.